this time, testingan natin ang tatlo. Music of choice ninyo, pang-battle ninyo dyan. So, saan ba? Dali lang, mga master, dali lang. Alright, kanya-kanya ka mga music ha. Ang pinagit ka the best ninyo ang music ka pang-battle dyan. Ibuga nyo. Battle between JRA Disco Mobile meets Audiophile and RKM Disco Mobile in 3, 2, 1. Lock it in just like that. Sanda kadaya with andaga music. Ha? Tuya kita mo start kay Michelangelo. Tandaan nyo Michelangelo kang Salt and Tears. Ang battle ka mo, pero inyong music of choice. Kinahanglan ang pinagit ka, ano ninyo dyan, pinakaali-ali nga best in quality and best in intensity nga music. Basta wala sang floater. Alright? At taghanay kita, kanya-kanya nga music. Ang pinaka-the best ninyo nga ginapang battle. Sige, ready na. Ladies and gentlemen, battle between Michelangelo and Salt and Tears Disco Mobile in 3, 2, 1. Salamat. So, this time, testingan natin ang tatlo. Music of choice ninyo, pang-battle ninyo dyan. So, saan ba? Dali lang, mga master, dali lang. Alright,
Kanya-kanya ka mga music ha. Ang pinagid ka the best ninyo nga music kapag battle dyan. Ibuga nyo. Battle between JRA Disco Mobile meets Audiophile and RKM Disco Mobile in 3, 2, 1. Alright, so madamong inyo salamat kaninyong tatlo para maayawan pagintahilon ang ato sa mga